राधे राधे। आपण माने सुनिथिले खुलना सुंदरीर ऊनविंश छांद। आज सुनिबा विंश छांद राग मंगल। आपण मनकु जदि मो चैनल टी भलो लागि थाए लाइक करिवे, गोटे कमेंट करिवे, हाँ सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबेनी। काहे कि ना आपण मानक सहाय्य गोटे गोटे सहाय्य मो पई बहुत बड़ उपहार। तेनु चालंतु सुनिबा। सुन हे सुजन जन देई एक मन, पुत्र प्रवास रे जीव जेऊ कथा मान। सोमनाथ डगर को खुलना कहई, मोहर नंदन तते आज हूँ लागई। नाही तार बुद्धि जे बालक नंदन, तार पिता केउठारे अछई बंधन। जानी सुनी करी तुम्भे कार्य ही करिब, जेउ रूपे कहा को प्रमाद न पड़िब। ए वचन शुणी न बोलई सोमनाथ, सबु कथारे मु तांकु हेबी साहा पक्ष। मनरे किछि भावना न कर गो मात, अल्प दिन रे आंभे बाहुड़ी बुएथ। तुम्भे काहि पाई मने करुछ भावना, अल्प दिन रे आंभे बाहुड़ी बुसिना। चातक भरोसा जेबे जल को पाइब, उदर पुरिले से जे किंपाई रहिब। आंभे जेबे नृपतिर देखाही पाइबु, राज्य छाड़ी पर राजे किंपाई रहिबु। सफल होइले कार्य आसिबु बाहुड़ी, राघव कीर होई निर्मल जल छाड़ी। एमंत प्रकारे ताकू प्रबोधिक होई, बोईत उपरे दुहे बसिले को जाई। अर्घ्य बंदापना कले खुलना सुंदरी, हरसरे आगरे कुमर जाए फेरी। खुलना सुंदरी जे मंगला माता ध्याई, निश्चिंत रहिले पुत्र को मेलाणी देई। मंगलांकु ध्यान करी श्रीमंत कुमर, बोईत छाड़ीण देला दरिया भीतर। सोमनाथ डगर तो संगरे अछई, महासुखे गमन जे श्रीमंत करई। पूर्व मुखे आसीन करिण श्रीधर, सोमनाथ मुख चाही बोईला उत्तर। देख सोमनाथ दश दिगे दृष्टि देई, सपत सागर एथि थल कूल नाही। ग्राम नदी सई सबु कुहू कर मत, सपत सिंधु मध्य वरुण अटे नाथ। मत्स्य कूर्म माने एथे बहु छंती रही, असंख्य जीव छंती के पारिब कही। से सप्तद्वीप पृथ्वी जल रे भासुछि, हेमंत माया जगते जाल बेढ़ाईची। सोमनाथ बोइला तू सुण श्रीधर, कथाए पुछई तते कह मो आगर। तू ही तो बालक तोर बुद्धि अछि जेते, अज्ञान मूर्ख काहि सरी हेबी तते। मोह ठारु कनिष्ठ तू होइले कि हेब, तोहर बुद्धि की मोर बुद्धि न पड़िब। पाठ पढ़ी सकल शास्त्र रे जिता तुही, तेणु करी कथाए जे पचारई मुही। एबे सही कथा बाबू कर तू प्रकाश, एणु करी एमान कहुछि तोर पास। श्रीधर बोइले किस पचारिबु तुही, गोचर थिले से कथा कहिबि ना मुही।
सोमनाथ बोले सनमत कर तेबे अगचर कथा मुही पचारुछि एबे एकथा बुझाई मते कह कि ना बड़ा ए जो सप्त सागर अटे काहा खोला श्रीधर बोइला तोर मुंड पोड़ू नाही एडे अज्ञानी रे तुही हेलु काहि पाई सपत समुद्र भेद देबे अगोचर एहा कहिबाकु सख्य अटई काहार थलकूल नाही जहा परे पृथ्वी भासे ताकू के खोलिला बोली तमन को आसे आद्य प्रांत कथा जे बुझाई दियंती मुही स्वभावे मूर्ख तोते कही न जगाई नुहई खोलिबा नुहे ब्रह्मांक सर्जना देवंकर देव जे अटंती वज्र सेना अनादि अच्युत जे अनंत नाम तार अलेख निर्लेप रूप के करे गोचर अंतजार न पाइले हरिहर ब्रह्मा 16 दले क्रीड़ा कले संगे घेनी रमा सहस्र कामिनी संगे होई सदा मत रात्र दिवा पड़ीण ताहांक संगे रत अनंत अच्युत नाम बोलाउछि सेही आपना देह थिबारु ताकू जना नाही नाही तार रूप रेख नाही तार छाया केउठारे पूरी से काहीं तार काया कीट जे पतंग तरु तृण आदि करी सकल घटरे जे आपण छंती पूरी लागी करी अलगा जे थाई न थांती नुहई से बाल वृद्ध नुहई जुवती ताहार भियाण अटे सपत सागर सही स्थापन करिछि स्वर्ग पुरंदर से सिना ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान देई अछि तेणु पितामह पृथ्वी सजना करिछि एमंत श्रीधर सोमनाथ को बोइला ताहा शुणी सोमनाथ हरस होइला एपरि सेबे निजने कुहा कुही होई रजनी दिवसे पथ जाउछंती बाही 25 दिन सेठारे पथ बाही गले बोईत लागिला जाई जकर हृदरे जक मानक प्रतिज्ञा कि कहिबी मुही विश्वासते लंब अटे ताहांकर देही उच्च लेखा कले से 30 हाथ हेब एक एक गोटी जे बोईत गिली देव बेढ़िले 700 जक बोईत पासर ताहा देखि श्रीधर जे हेला चमत्कार एही जकंक मुखरु केमंते बंचिबु मने विचारिला एथि निश्चय नाश जीवु आसिला बेले माउसी बोलुथिले जहा प्रत्यक्ष से कथा बा देखा गला ताहा पितार निकटे आउ जाई न पारई एहांक मुखरु जे केमंते प्राण पाई विकल मनरे तहु श्रीमंत कुमार सोमनाथ मुख चाही बोलई उत्तर कि करिबा सोमनाथ बुद्धि कह मते जोक मानक मुखरु बंचिबा के मन्ते सोमनाथ बोलई शुणी मा श्रीधर अगाध समुद्रे हेला मरण आंभर एते बेले आंभंकु के रक्षा करि पारे
ସେହି ମା ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଧାରେ। ସେ ମଙ୍ଗଳା ଏ ଦୁଃଖରୁ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ତାହାଙ୍କର ବିନୁ କେହି ରଖି ନ ପାରିବେ। ତୁହିରେ ବାଳକ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଅଟୁ ତୁହି ତାହାଙ୍କ କୁମର। ସେ ତୋହର ଦୂରିତ ଫେଡ଼ିବେ ଏହି କ୍ଷଣି, ମନେ ଚିନ୍ତା କର ତାଙ୍କୁ ତୁ କୁମର ମଣି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସୋମନାଥ ଯେ ବୋଇଲା, ବିଂଶ ଛାନ୍ଦ ଏହିଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଏକବିଂଶ ଛାନ୍ଦ ରାଗ ରାମକେରି। ଯହୁଁ ଜକମାନେ ବେଢ଼ିଲେ ତହୁଁ ସୁତ କାତର, ବିଚାରିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନ ବର୍ତ୍ତିବା ଏଥର। ରଖ ରଖ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଆନ ରଖିବ କିଏ, ତୋ ନାମ ଧରିଣ ଏଠାରେ ଆସି ଜୀବନ ଯାଏ। ଏମନ୍ତେ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ଦୁବ ଦେବାର କଥା, ତୋଷ ମନେ ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ିଲା ମନେ ଥିଲା ସେ ଚିନ୍ତା। ବିଚାରିଲା ମତେ ମଙ୍ଗଳା ଦୁବ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କଥା ନିମନ୍ତେ ମୋର ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ପାଗ ଦେଶରୁ ଯେ ଦୁବକୁ ଫିଟାଇଲା କୁମାର, ଦେଖିଲେ ଦୁବ ସେ ହୋଇଛି କଞ୍ଚା ଜର ଜର। ମଙ୍ଗଳା ମହିମା ଏମନ୍ତ ଦୁବ ନ ସୁଖେ ଯେଣୁ, ବିପତ୍ତି ହରିବ ବୋଲିଣ ପୁତ୍ର ଜାଣିଲା ତେଣୁ। ସେହି ଦୁବ ସାତ କେରାକୁ ଯହୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଲା, ଜକମାନେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ପ ହରିଲା। ଯାହାକୁ ମଙ୍ଗଳା ରଖିବେ ଜକ ବିକିଶ କରିବେ, ସୁଜନ ଜନ ମାନେ ଭାବ ମାତା ରଖିବ ଏବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରୀ ମାନେ ହୁଳ ହୁଳି ସେ ଦେଲେ, ସଭାରେ ଯେତେ ଜନ ଥିଲେ ହରି ହରି ବୋଇଲେ। ଏଣିକି ଏ ଛାନ୍ଦ କରୁଛି ଏହି ରାଗେ ଗାଇବ, ଧୀବର ଭିକାରୀ ଉପରେ ଦୟା ରଖି ନଥିବ। ଦ୍ୱାବିଂଶ ଛାନ୍ଦ ରାଗ ରାମକେରି। ଶୁଣ ଶୁଣ ସଭା ଜନେ ଏଥୁ ତାରୁ ବାଣୀ, ତ ସମନ ହୋଇ ଚଳିଲା ତହୁଁ କୁମର ମଣି। ସୋମନାଥ ଶ୍ରୀଧର ସେ ଏକ ଠାବରେ ବସି, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବା କଥା ଦି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି। ପଥରେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ରକ୍ଷା କଲେ ମଙ୍ଗଳା, ନହିରେ ଆମ୍ଭର ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତାଟି ବେଳା। ଆସିବା ବେଳରେ ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ଅମନ୍ତ, ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ରକ୍ଷା କଲେ କମାତ। କେତେ ଦିନେ ଆମ୍ଭେ ଯାଇଣ ପିତା ଭେଟ ପାଇବୁ, କେଉଁ ଠାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରିବା। ଆସିବା ଦିନରୁ ଏଠି ତ ହେଲା ଦିନ 25, କି କରୁଥିବ ମୋ ଜନନୀ ବସିଥିବ କାପାସ। ମୋ କଥା ମାନ ସୁମରି ଚିନ୍ତା କରୁଣ ଥିବ, ପିତା ବିଚ୍ଛେଦରୁ ଏକାନ୍ତ ସେ ଯେ ସରିଣ ଯିବ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନ ପାରେ ଦେଖି, ବୋଦେବ ଧର୍ମ ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ଥିବ ତ ସାକ୍ଷୀ। ଆମ୍ଭେ ତିନି ଜଣ କ୍ଷିତିରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଲୁ, ଅନେକ ସୁଖ କରିଥାନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ନେଲୁ। ଏହା କି ଆମ୍ବର କପାଳେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଥିଲା, ମାତା ମୋର ଭିକ୍ଷା ମାଗଇ ପିତା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା। ମୁହିଁ ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଲି ସୁଖ ହେଲେ କି ହେବ, ବାହୁଡ଼ାଇ ଆମ୍ବ ରାଜାକୁ ଧାତ ସତେ କି ନେବ। ଡଗର ଆଗେ କହଇ ପୁତ୍ର ଏମନ୍ତ ବସି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ନ ରହିଗଲେ ଦିବସ ନିଶି। 9 ଦିନ ପଥ ଗଲେ ସେ କାଳିନ୍ଦ୍ରୀରେ ପ୍ରବେଶ, ଦେଖି କାଳି କୋପ ହୋଇଲା ଯେହ୍ନେ ସିଂହ ସଦୃଶ। ଏକ ହସ୍ତେ ଅଛି ଖଡ଼ଗ ଏକ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡା, ଧାଇଁଛି ପବନୁ ପ୍ରଖର ଘୋର କପ ପ୍ରଚଣ୍ଡା। ଗର୍ଜନ ଘାତେ ବସୁନ୍ଧରା ଥର ହର କମ୍ପଇ, ତାହା ଶୁଣି କାହା ଶ୍ରବଣ ବଧିରବାନ ହୋଇ। ଦେଖି ସୋମନାଥ ଶ୍ରୀଧର ଦୁହେଁ ଚକିତ ହେଲେ, ଦୁଃଖ ନାଶେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା ସେ କଲେ। ରଖ ରଖ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଗୋ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ରଖ, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ମାତ ଗୋ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ନିରେଖ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ବଦନ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ, ବିଅର୍ଥେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ରଖ ମଙ୍ଗଳା ତୁହି। ବାଳକର ମନ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାଏ, ବିଚାରିଲେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ମୋର ବାଳ ତନଏ।
तत्क्षणे ग्राम देवती प्रवेशिले कजाई बालक शिरे पणत माए देले घोड़ाई बोईले तू चिंता न कर आरे कुमर मणि जे खंडा मु तते देइछि दुख हरिब पुणी से खंडा को काली देखिले तार दर्प हरिब सते सिंह पराक्रम जे थिले श्रुगाळ हेब एहा तते कहि अछंती पूर्वे रुद्र दुलाळ पर कथा सही जानती आरे खुलना बाळ खंडा को तू नहीं देखाओ काली जाऊ पड़ाई भय मनु छाड़ी दियो रे मोर बाळ तनई एते कही ग्राम देवती शून्य मार्ग रे थिले से कथा सुनिबे निजन मने हरस हेले खंडा को नहीं देखाइले काली निकटे शिष्य सते सिंहर पराक्रम बेगे होइला नाश स्तंभीभूत होई रहिला खंब पराए काली तेज तार केणे लुचिला जेन्हे अंगार काली पक्षींकर डेणा भाजिले जेउ रूपे पड़ती बंदी जन माने बंदीरे जेउ दुख सहंती कियो बा गरुड़ आगरे सर्प होइला भेट कियो बा इंदुर पड़िला मंजारीर निकट कियो बा सिंह को देखिले हस्ती छाड़ी पड़ाई समीर घातरे जेसने रंभावन भांगई तेमंत प्रकार कालीर वृद्धि होइला बणा पराक्रम जेबे न थाई आखि थाई टिकणा ता देखी झुलना तनय सागर कुडेइला बाम हस्ते जाई तुरीते काली केश धइला कृत केशिकी जेउ रूपे कृष्ण धरि न थिले सही प्रकार रे श्रीधर जाई ताकू धरिले बोईत उपरे ताहाकू बेगे थोइला आनी शांत मूर्ति होई बालक धीरे कहई बाणी कह केउठारु आइलु काहि विश्राम तोर दक्षिण भुजे धरु खंडा बाम हस्ते खरपर पिंगल वन केश तोर भयंकर मूर्ति सत्य करी कह मो आगे तोर के अटे पति ए वचन सुनी काली जे कहउछंती उत्तर सत्य कथा सुन कहूछि खुलनार कुमार पूर्वे थिला मोर आश्रम जाई पातालपुरे चरणे खटी थांती स्वर्गे सुरे असुरे त्रेतया जुगरे श्रीराम दशरथंक पुओ ताहार युवती अटंती जनक राजा झियो पिता सत्यपाली श्रीराम वनवास को गले भाई ओ भारी जाबेनि कि संगतरे से नेले एथु किछि दिन अंते सीतांकु रावण नेला ऋष्य मुखे सुग्रीवर को राम भेट पाइला ता संगे मैत्र होइण बाली प्राण को नेले किष्किंधा राज्य रे सुग्रीवे तोहि राजा करिले तार सैन्य बल घेनिण राम गले लंका को युद्ध आरंभिण माइले से जे कुंभकर्ण को इंद्रजित प्राण घेनिण वीर बाहु कुमर रावणर विंश नासिले माइले दश शिर मही रावण बलि करी थिला तार कुमर सेहु महायुद्ध करिला श्रीराम संगतर युद्ध रे राम को न पारी माया पुणी से कला विभीषण रूप धरिण राम को हरि नेला पाताल भुवने रखिला रघुनाथं को नेई मोर आगे बलि देबाकू मही रावण कही देखे हनुग्राम नगरे राम नाहांती जेणु ब्राह्मण स्वरूप होइण हनु लोड़ंती तेणु पातालपुर रे मिलिला रघुनाथ अग्रते बोइला भोदेव श्रीराम एथु जीवा के मनते श्रीराम बोइले एठारु आउ जाई न पारी रात्र शेष हेले एठी देव से मते मारी इंद्रजित ठारू अधिक माया जाने पापिष्ट कि बुद्धि करिबा एथर आरे पवन चाट शुणी हनुमंत चलिला रामचंद्र पासकु मिलिला मोहर निकटे सीतापति दशारु हनुमंत को मु पूछते से जे मते कहिला श्रीराम को पापी दैव एथे घेनी आइला तोर मन सुखे से बलि देवा पाई कि आनी रघुनाथ विष्णु अटंती छाड़ी दियो तू पुणी ଏହା ଶୁଣି କରି ହନୁକୁ ମୁଁ ବୋଇଲି ଉତ୍ତର
କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଶେ ବଳି ଦେବ ଅସୁର। ରାମକୁ ସୁବେଶ କରିଣ ଦୈତ୍ୟ କହିବ ବାଣୀ, ଦର୍ଶନ କର କାଳିକି ଆରେ କୋଦଣ୍ଡ ପାଣି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିବେ ସେହି ଜାନକୀ ନାହା, କେମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ତାହା। ତୁମ୍ଭେ ଆଙ୍ଗେ କଲେ ଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭେ ପଛେ କରିବୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ନ ଓଳଗି ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇବୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହନୁମନ୍ତ ହେ କହୁଅଛି ବହନ, ଦୈତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଳଗି ହୋଇଥିବଟି ଜାଣ। ସେହି ସମୟ ହନୁମନ୍ତ ଖଣ୍ଡା ବସାଇ ଦେବୁ, ଦୈତ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ରାମଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘେନି ନ ଯିବୁ। ଯାଅ ତୁ ରାମଙ୍କୁ କହିବୁ ଏ ସନକ ବଚନ, ଏହା ଶୁଣି କରି ଚଳିଲା ପବନର ନନ୍ଦନ। ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସେ କହିଲା ବୁଝାଇଣ ସକଳ, ତାହା ଶୁଣି କରି ହରଷ ଦଶରଥଙ୍କ ବାଳ। ଶ୍ଵେତ ମାଛି ରୂପ ହରିଣ ହନୁ ମୋ ପାଶେ ଥାଇ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ରଜନୀ ବେଗେ ଗଲା କପାହି। ରାମଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦୈତ୍ୟ ଘେନିଣ ଅଇଲା, ଦର୍ଶନ କର ବଲିଣ ନିଶାଚର ବଇଲା। ଶ୍ରୀରାମ ବଇଲେ କେମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ରାଜପୁତ୍ର ବୋଲାଉ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ କିଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆଗେ କଲେ ଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭେ ପଛେ କରିବୁ, କେମନ୍ତେ ଓଳଗି ହୁଅନ୍ତି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଶିଖିବୁ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଦଇତ ଓଳଗିଣ ହୋଇଲା, ଖଣ୍ଡା ଦେଲି ହନୁ ହସ୍ତରେ ସେ ଯେ ତାକୁ ମାଇଲା। ସେ କାଳେ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଇଲି ହେ ଦଶରଥ ଶିଷ୍ୟ, ନୀତି ପ୍ରତି ବଳି ଦଇତ ଦେଉଥିଲା ମୋ ପାଶ। ତୁମ୍ଭର ନିମନ୍ତେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଦଳିଲି ମୁହିଁ, ଏବେ ମୋର ପାଖ ଆସିଣ ବଳି ଦେବଟି କେହି। ଏହା ଶୁଣି କରି ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ହରଷ ହେଲେ, ମଞ୍ଚପୁରକୁ ତ ତେନେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଲେ। ସୀତୟାଙ୍କୁ ଘେନି ଶ୍ରୀରାମ ଅଇଲେ କଲଙ୍କାରୁ, ହନୁ ଯାଇ ମତେ ଆଣିଲା ଧରି ପାତାଳପୁର। ବଙ୍ଗ ଦେଶେ ମତେ ଛାଡ଼ିଲା ତହିଁ ରହିଲି ମୁହିଁ, ନୀତି ବଳି ଭୋଜା ମୋ ପାଶେ ନରେ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ କଳି ପ୍ରବେଶ ହେଲା। 96 ଜନ ପୃଥ୍ୱୀରେ ନର ଥିଲେ ଯେତେକ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ରୁଧିର ପାନ କରି କେତେକ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖାଇ ହସ୍ତରେ ଘେନି ଖପର ଖଣ୍ଡା, ନର ବଳି ରକ୍ତ ଖାଇବି ପ୍ରଥି କରିଲି ଲଣ୍ଡା। ତୁ ପୁଣି ଏଥର ଆସିଲୁ ତତେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ହୋଇବ ତୁ ପୁଣି ମୋହର ଅଣନାତି। ଶୁଣି ଶ୍ରୀଧର ବୋଇଲା କାଳୀଙ୍କର ଅଗ୍ରତେ, ସ୍ୱରୂପ କରି ମତେ କହ ଅଣନାତି କେମନ୍ତେ। କାଳିକା ବୋଇଲା ଶୁଣରେ ଧନେଶ୍ୱରର ସୁତ, ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ବୋଲି କରି ସେ ତ ତାତର ତାତ। ବେପାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୋଇତରେ ସେ ଗଲା, ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ସେ ମିଳିଲା ଯାଇ ସନ୍ନିଧେ ମୋର, ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଯେ ଧାଇଁଲି ଘେନି ଖଣ୍ଡା ଖପର। ମୋର କପ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଣ ଶରଣ ଯେ ପଶିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ମୋର ହସ୍ତରେ ଦେଲା। ବିନୟ ବଚନ କହିଲା ତୁ ଯେ ମାତ ମୋହର, ଶରଣ ଆଜହୁଁ ପଶିଲି ମୁଁ ଯେ ପୁତ୍ର ତୋହର। ମୋହର ବଂଶରେ ଯେତେକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତୁହି, ତେଣୁ କରି ତୋର ହସ୍ତରେ ଦେଲି କୈବଲ୍ୟ ନେହି। ତାହାର ପୁତ୍ର ଆସୁଥିଲା ଧନେଶ୍ୱର ତା ନାମ, ରାଜଧାନୀ ତାର ଅଟଇ ଘାଗରା ଦେଶ ଗ୍ରାମ। ବେପାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ସେ ଆସଇ, 10-5 ଥର ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିଅଛଇ ମୁଇଁ। ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତେ ସେ କହିଲା ମୋ ଆଗରେ, ସତେ ବେନି ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ନାହିଁ ତା କୋଳେ। ଆଜହୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି ସେ ଏଣିକି, ତୁ ପୁଣି ତା ପୁତ୍ର କେମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ କେଣିକି। ମୁଁ ପୁଣି କେମନ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଲାଗିଲା କ ସନ୍ଦେହ, ଖଣ୍ଡା ଦେଖି ବିଚାରିଲି ତୁ ଧନେଶ୍ୱରର ପୁଅ। ପୂର୍ବେ ତୋହର ପିତା ଯେହୁଁ ବିଦେଶକୁ ଚଳଇ, ପଚାରନ୍ତେ ମତେ କହିଲା ମୋର ନନ୍ଦନ ନାହିଁ।
नारद आसीण मो पासे दिने प्रवेश हेले धनेश्वर राजा मंदिरे पुत्र नाही बोइले पश्चाते कूलरे नंदन जात हेबटी पुण जानिबा पणेटी तो शिर न कलाटी छेदन एहा देखी करी संप्रते गला मोर मनकु आद्य खंडाए तो मोहर देली गजाननकु बोइले धनेश्वर देशे जेबे केही आसीब ए खंडा तुम्भे तांकु देव संगरे घेनी जीव मोर हस्त खंडा घेनी न गले रुद्रंक शिष्य से पुणी नहीं समर्पिले ग्राम देवती पास खंडा देखिण विचारिली धनेश्वर संतति धर्मरे तू परा होइबु मोहर कण नाती बाप तोर अछि बंदीरे तार पास कु जाओ एहा शुणी करी बोइले सधनेश्वर पुओ तू जेबे मते दया कलु मागु अछि कथाए देई पारिबु कि कहनी आगो कालिका माए से बोइले किस मागिबु मते माग श्रीधर बोइले भोमा तो तुम्भे तो एबे नियम कर तू जहा मागिबु तो तेरे निश्चय देवी बोइले त्रिबार सत्य करी घेनी जल मारी हस्तरे बोइले किस तू मागुछु कह मोर आगरे एहा शुणी करी बोइला धनेश्वर पुओ एबे तू एणिकी गोड़ाई नर बळी न खाओ तू जेबे मंत करिबु सबु होइब क्षय चरणे तोर पूजिबाकू आहु रहिबे किए पंडित सुजन मूर्ख विप्रसी आदि राजा तोर काली मूर्ति मंचरे काहि पाइबे पूजा कालिका कहिले श्रीधर सत कहिलु तुही आज हुनर बळी निश्चय न खाई बिटी मुही एमंत प्रकारे कालिका ताकू कहंती बाणी 3 दिन पथ सेठारु चली गला कपुणी कलाप बोली एक ग्राम तही हेला प्रवेश कार्तिकेश्वर बोली तही एक अछि नरेश ताहार द्वादश नंदन राजा धार्मिक अटे नीति दिवस से देवता विप्र पादरे खटे से देश को गला श्रीधर तही हेला प्रवेश भेटिला दर्शन करी शुण हे नरईश कमल वचन कहई से जे राजा अग्रते एकालिकी रखी थाओ हे तुम्भपुरे निश्चित विरूपा देश मु जाउची तहु आइले फेरी कालिका पुणी मुने बई शुण हो दंडधारी ए वचन शुणी नृपति बोलु अछंती ताकू के तुम्भर अटे पियर तुम्भे कह आंभंकु तुम्भ नाम किस अटई केउ देशरे ग्राम किंपाई एथकु ओइल कह मातार नाम श्रीधर कुमार बोइला शुण हे नरनाथ गागरा देशे घर मोर धनेश्वरंक सुत फुलड़ा बोलिण अटई माता नाम मोहर बुढ़ा बापा नाम अटई राज अनंतेश्वर मो नाम अटई श्रीधर मुझे खुलना निधि 96 जुग आंभर अटे ग्रामर आधि बहुत चित्त होई अछि पुत्र नहिले जात से निमंते चिंता करई नीति प्रतिमतात सतबे निगटी युवती पुत्र होइला नाही तेणु करी पिता मोहरी विप्रपादे से बई एक दिन पिता उठिण चाहि देले प्रभाते सिंह द्वारे हाड़ी गोटाए पुणी देखिला नेत्रे से हाड़ी बोइला किंपाई एथक मोइली केउ दुख आजि पड़िब पुत्रिक चाहिली ए वचन शुणी मो पिता मने रोष होइला आज हुए राज्य निश्चय तेजीबी से बोइला कनिष्ठा राणी जे खुलना मात मोर से अटे गर्भवास होई अछई कहे पिता निकटे मो पिता बोइला जेबे गो गर्भवास तोहर पुत्र जन्मिले निश्चय फेरी आसीबी घर एमंत बोलिण मो पिता राज्य छाड़ी ओइले सुदर्शन राजा बंदीरे नेई तांकु रखिले लेखारे आजकु हेलाणी 8 बरस जेणु पितांकु आनिबा निमंते मुझे ओइली तेणु बाहुड़ी ओइले कालिकी घेनी जीवी पुरकु
ए वचन शुणी नृपति स्थिर कला मनकु द्विंश छांद को एठारे आनी कली संपूर्ण 14 अक्षरे एणिकी छांद हेब सुजन कहि धीवर भिकारी मते रख मंगला न आसिले पद मानंकु कहि दियो मगला। त्रयोविंश छांद राग पंचम बराड़ी कलसा बाणी कालिका देई कुमर बाहुड़ी आइला राजा मधुबन रे से प्रवेश होइला दक्षिण से नंदन बनस्त मन जानी फल भरे वृक्ष सबु लटंती धरणी आंब पणस नारंग नड़िया अछई कैथ कदली कर मंगा पुणी तही दयना तुलसी दल पद्म पंती पंती अड़ाईच वृक्ष घेनी अएला अछंती नागेश्वर बेलपत्री लवंग तांबूल ताल खजूरी जे पाची पड़ी अछि तल जे उट हरिडा संगे पुनांग बौल छुरी अनामिल मालती आवर बंगहुल जंदा खाई डिमिरी जे बाउंस वरुण डाल चिनी लवंग दाराक्षस हितेण लंका सिझानी वृक्ष बेलवर कली पाल धुआ जामु वृक्ष आवर सिमिली कल्पतरु कोचिला कदम्ब कनियर डालिंब साहाडा जे पिपली तरुवर देवदारु अशोक जे मालती पर्यंत आबरे जे मधुबने वृक्ष छंती जेते एक एक नाम कहिले न सरई कि जानी नंदन वन अटई जे सही नाना जाति पक्षी माने हुअंती जे मेली पानी कुआ संगरे जे अटई कुराड़ी कपत पानी कुआ चकुआ सारी पिक करुंट कचिरा खाई बाहुड़ी जे काक हंस सारस कलुक बलुक छंचाण पारुआ काजरंग थेंट पक्षी संगे पानी कुआ सामलिका अमलिक पर खाल बाणी सुक सारी नाना पक्षी आबर जे मणि से बनरे व्याघ्र भालु महिषी अछंती नेउल शालिया पत्नी बण गरु थांती गंडा गयल मृगुणी थांती एक संगे निकांचन वन देखुछंती नाना रंगे पुष्करिणी चारि पाश स्फटिक पावछ दक्षिण आनंद हेला धनेश्वर बस विचारिला बड़ धनवंत राजा एही नहिले कसते एते चीज संपादई एमंत विचारी मने खुलनार बड़ा राजा मधुबन रे से जाइन मिलिला उत्तम सुस्वादु फल कलाक भोजन नागेश्वर पुष्प किछि नेला छिड़ाइन सोमनाथ पासे जाई प्रवेश होइला सकल वृत्तांत ताकू बुझाई कहिला सेठारु 11 दिन पथ चली गले चिंगुड़ी हृदय जाई प्रवेश होइले लक्ष लक्ष कोटि कोटि बेढ़िले चिंगुड़ी देखी बालकर चेतना गला बुड़ी विचारिला एही ठारे निश्चय विनाश जाई न पारिबी आउ पितांकर पास आसीबा बेले माउसी कहिथिले जाहा एबे एठारे प्रत्यक्ष देखिलई ताहा माता निकटकू आउ जाई न पारिबी परमायु पुरिला मु एठारे मरिबी कह सोमनाथ एबे एथिरे चरित निश्चय एबे एथर होइला प्राणहत सोमनाथ बोले एबे मते की पचार ग्राम देवती एठारे करिबे निस्तार जेउ खंडा माता तोते देइथिले हस्ते से खंडा को बालक देखाओ तांको नेत्रे ताहा सुनी श्रीधर जे हरस होइला ग्राम देवतींक खंडा तांकु देखाइला झड़िले चिंगुड़ी माने पड़िले जलरे हरस हेला कुमर बोईत उपरे बाट कथा मान सबु कुहा कुही होंती केते केते न पड़िला आंभंकु विपत्ति एते विपदरु मते रखिले मंगला नइले सेठारे आंब बुड़ी थांता भेला द्वितीय तृतीय रक्षा कले ग्राम देवी धन्य तांकर महिमा परम साधवी
ଏମନ୍ତ କହନ୍ତି ବସି ବୋଇତ ଉପରେ, ସେଠାବରୁ 5 ଦିନ ଗଲେ ପଥଚରେ। କଙ୍କଡ଼ା ହ୍ରଦରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ସେଠାବରେ କଙ୍କଡ଼ା ଯେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଶ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ମନରେ ବିଚାରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ନାରାଚ ଅଛି ମୋ ପାଶରେ। ସେ ନାରାଚ ବିନ୍ଧିଲେ କର୍କଟ ଯିବେ ମରି, ଏମନ୍ତ ବଲିଣ ଏକ ନାରାଚକୁ ଧରି। କର୍କଟକୁ ବିନ୍ଧିଲେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଗଲେ ନାଶ, ଦେଖିକରି 2 ଜଣ ହୋଇଲେ ହରସ। ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ସବୁ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ମାନେ, ହରି ହରି ନାମକୁ ଯେ ଭଜ ସୁଜ୍ଞଜନେ। 23 ଛାନ୍ଦ ମୁଁ ଯେ କଲି ଏହି ଠାବେ, ଏଣିକି ଜିଟାଉ ଭାଷା ରାଗରେ ବୋଲିବେ। ଶୁଣିବାକୁ ଅମୃତ ପ୍ରାୟ କରସ ଏହି, ଧୀବର ଭିକାରୀ ଜଣେ ଭଣେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଧ୍ୟାଇ। 24 ଛାନ୍ଦ ରାଗ ପୁରବି ଆମେ ମାନେ ଆଗାମୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ